Prabowo siap kirim pasukan perdamaian ke Gaza. Netanyahu berkata, Israel yang menentukan. אני מודה לצה"ל ולכוחות הביטחון שביצעו היום פעולה מקצועית, מדויקת ומוצלחת. מדינת ישראל לא תאפשר לחיזבאללה לבנות את כוחו מחדש, ולא נאפשר לו לחזור להוות איום על מדינת ישראל. כארגון טרור, זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון וגם מעבר למזרח התיכון. ולכן מדינת ישראל כבר הוציאה חלק מהארגון אל מחוץ לחוק, ואנחנו עובדים להשלים את הפעולה הזאת בקרוב. Our world today is driven by conflict, injustice, and deepening uncertainty. Every day we witness suffering, genocide, and blatant disregard for international law and human decency. While Palestinians are denied that same justice and legitimacy in this very hall. We must stand for all, the strong and the weak. Might cannot be right. Right must be right. Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap menempatkan pasukan di Gaza dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025. Namun, rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang, terlebih setelah Israel berkeras bahwa mereka merupakan pihak yang berwenang menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian itu. Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi, kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Israel telah menolak niatan Turki untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza. Adapun Yordania menyatakan tidak ingin terlibat dalam pasukan perdamaian tersebut jika misinya menegakkan perdamaian di Gaza. Penempatan prajurit yang dinamakan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) tersebut merupakan satu dari 20 butir rencana perdamaian yang diinisiasi Trump. Lantas, sejauh mana Prabowo bisa berperan dalam mendukung upaya perdamaian yang digagas Trump? Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Reza Shah berpendapat niatan Pranowo itu memang sejalan dengan konstitusi negara soal keterlibatan dalam menjaga perdamaian dunia. Hanya saja Reza Shah ragu komitmen Prabowo itu bakal berjalan mulus, lantaran keputusan mengirimkan pasukan perdamaian tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia. Dia merujuk pernyataan Netanyahu pada 26 Oktober yang mengatakan pemerintahannya yang berhak menentukan negara asing yang terlibat dalam pasukan multinasional tersebut. Bola di tangan Israel, kata Reza Shah. Agar dapat berperan dalam mewujudkan pasukan perdamaian internasional, Reza Shah menyebut Prabowo harus mengintensifkan lobi kepada Amerika Serikat dan PBB. Hal itu diperlukan lantaran Amerika Serikat masih menjadi salah satu pihak utama yang bisa menekan Netanyahu. Bagaimanapun harus ada komunikasi bagus dengan Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB. Lagi pula, hubungan kita kan sudah semakin enggak mesra setelah kasus atlet gimnastik. Lanjut Reza Shah, merujuk pada penolakan Indonesia dalam memberi visa kepada para atlet Israel untuk mengikuti kejuaraan dunia senam 2025 di Jakarta. Saya pikir cukup ikut mandat PBB, karena Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat akan diberikan kepada negara kirim pasukan perdamaian. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyebut pemerintahan Trump telah mempertimbangkan untuk mengajukan resolusi PBB soal mandat bagi pasukan perdamaian di Gaza. Pasukan multinasional itu bertujuan untuk menjadi kekuatan penstabil di wilayah Gaza, terang Rubio di Doha, Qatar, pada 25 Oktober. Rubio menambahkan, pemerintah Amerika Serikat tidak akan mengirim prajurit mereka ke Gaza, tapi menyatakan telah membahas topik tersebut dengan Indonesia, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Turki.